Good evening, students. Good evening, ma'am. You will start the class? Good evening, ma'am. Yes. Yes, very good evening. Yes. How many of you have joined? 20 members have joined. Okay, we will start the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So, yesterday, I think we left with the unit 6, I think so. We have discussed till Six. Six. education in Six. the Six, ma'am. yes, sixth. We have discussed about the education in the post-independence era, and we have discussed regarding the all the commissions committees has undertaken in the independent after independence in India. Okay, so today we will start from unit 7. Yes, so unit 7 is about um, education supports. What are the different supports are required for education? Um, it means to run education in a country. What are the different resources, support? What are the things are required to run a healthy education system in a country? Okay, this unit is about all these things. And when we talk regarding resources, uh, as we know, to run everything there is need of resources. Not only it is education, it may be an industry, it may be an organization, it is maybe any type of institution. There is need of many more things to run an institute. Okay, and when we talk from with special respect to the educational institute, and it also required many other resources except the other institutes than the other institutes to run smoothly a healthy education system. And suppose here we talk regarding the resources. Here, what is the meaning of the word resource you mean here? Resource means, what is the meaning of the word resource? Those are helps in learning, as like as uh, may, force like teacher, family. Resource like material or mm, uh, Yes. Anyone else? those material helps practical knowledge to the students. Research are the things that Okay. are we need. Yes, etymologically, suppose we will see the word resource is taken from source. Okay, source. Source means uh, we can say if we will use it and re again and again, then also it is not going to complete. Okay, and if it is going to finish, then it cannot be called as a main source of resource. Okay, so resource is a word anything which is required to produce certain things. Okay, that is called, suppose here also we can take the use of the word input, as we use the word input and output. Suppose we can say education is an industry. Yes. So what are the inputs and what is the output? Ma'am, students are input and their result was output. Yes. With students, many other inputs are also required. Yes. Here, input and output is not only a material resource. Okay. Suppose we will consider education as an industry. Here, here also input is there, output is also there. But both are not the material resources only. So,
students are input, and only the students who with the after going the education process again they are going to produce with a learned individual, and those learned individuals are the output. But beyond that, many other support materials or the beings are also required to run a education system, and those are called as the resources. As for any other organization, for any other institution, for any other industry, there is need of the different resources and inputs. Educational institutes also demands certain resources. Suppose we will divide all those resources into different groups. Those may be called as the material resources and non-material resources. Material resources, suppose we will see, will come infrastructure, build financial resources, and non-material resources, if you will see, the human resource, teaching faculties, non-teaching faculty, other support individuals, those all will come under the non-material resources. So resources are mostly categorized into three heads. One is called as the material resources, another is the human resources, and third is the financial resources. Okay, so these are the main resources which is also required to run an educational institute. Yes, without help of these things we cannot run a educational institute. So we have to learn how to arrange the resources and how to make the best utilization of those resources. Okay, so you can tell me how we can make the best, how we will arrange all these resources, how we are going to organize all these resources. Suppose talk about the material resources. Material resources means to run an educational institute, there is need of a building, there is need of certain infrastructures, in furnitures, and a and many more material things, aids, teaching aids, and all these things. These all will come under the material resources. Human resources, teaching, for teaching there is need of the faculties, and for to do all other activities there is need of the non-teaching faculties and also other individuals. Okay, so they are called as the human resources. And financial, money is required to run an institute, to maintain the institute there is need of the money. Okay, financial resources. So these all the resources, suppose we will talk whether it is a central government institute or a state government institute or a private organization, because we know in our country education is mentioned in the concurrent list. So there are certain educational institute which is going to run by the central government, and some institute which is going to run by the our state government, and there are also some institutes, because here also we are living in a mixed economy, because in our economic system is not a capitalist system, is not a socialist system, it is a mixed system. It means there are certain sectors under the government, and also the permission is also there in our constitution. Private peoples also can run their own educational institute with prior permission to government. Okay, private organizations. So for every type of organization to run there is need to arrange all these resources. Yes, but all these things are going to be done under a certain criteria or a guideline fixed by our government. Okay, so these are the, and we have to make the balance of all these resources to run a institute. So this unit is going to speak about all these things about resources. Yes, I think here we should not spend more time, because these are all are the things you will understand it easily. So any more doubt regarding this unit, resources in education? No, ma'am. If not, No, ma'am. okay, we will move to the next unit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes. So your next unit is about uh, community support in education. I'm just going to say the PPT. Just confirm me whether it is visible or not.
If it is visible. Yes, ma'am, Yes, it is ma'am. visible. Yes, good. So we will discuss regarding community support in education. Okay. So as already we have discussed regarding the resources, again here we are going to discuss only by help of the resources also we cannot run the education system. There is need of the support from the community. Do you agree with this? Without taking the help of the community, we cannot run an educational institute. Or it is essential to run an organization to take the help of the community. It's essential, ma'am. What? कौन कहलो कि सुनी पारलिनी मु टिके When we But need to take, we need, without community help, education system not run. we cannot run an educational institute without taking the help of the community. Okay, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so community is also plays a very important role to run an educational institute. Here, what do you mean by community? In this context, what do you mean by community? Who will come under the community here? Parents, madam. Ma'am, Parents, only in parents. community, no, ma'am, in community, Parents. individual Yes. Government. or group can come to make a decision. That will be is helpful for to run the educational system or any other system. Yes. Anyone else? Local environment or people. Yes, very good, very good. Local environment and the locality. And the here community means the locality where the school is located. Yes, the local, it means the peoples who are near to the school or near to a educational institute. We are not talking only about the school. It may be a college or it may be a university, whatever may be. Whatever may be, whether it is a higher education institute or it is a school. Everywhere, community plays a very important role for the running of educational institute and for the development of the educational institute. So here community means mostly the local peoples, the area where the educational institute is located. Suppose we will start from the school, then we will see in which place, whether it is a village or it is a panchayat or it is a urban authority, where the school is located, and the peoples who are nearly surrounded by the educational institute, they have a lot of contribution to run the educational institute. Okay, that's why you see in our educational commission, which is called as the Yashpal Committee and Balwant Rai Mehta Committee, both have given the importance how we can take the best utilization of the community resources for the development of an educational institute. Okay, and from that time onwards, from the year 1993 onwards, the importance is given how the power must be decentralized. It means the power to run of an institute is not only concentrated in the head in the hands of the authority. Okay, community members also will be the part of the educational institute, and they also will help to take the decision regarding development of an educational institute. Okay, so from that time onwards, nowadays you will see every school has a committee, which is called as the called as what is that committee? School Management Committee, School management. SMC. Yes, SMC or SMDC. Now SMDC is not, it is called as SMC only, Yes, School Management Committee.
You will see in every school management committee there are the different type of peoples who are the member of the SMC. Okay, like headmaster, teachers, students, parents, local authority, it means sarpanch or the ward members or the renowned individuals of that locality who are the educated peoples are there, or the peoples who can provide the financial help, rich people from that locality, or the leaders who are the leaders from that locality. They all used to be the member of the school management committee. It means that because why this decision has taken, because we know we are living in a highly populated country. No doubt we have the higher authorities, but it is very difficult to monitor or to supervise each and every at the ground level if we are not taking the help of the local community. And for that purpose, the decision has taken that uh, the the power must not be concentrated. Suppose you see, for to run a district system of education, we have the DO, district education officer. For a block, there is a BO. But still, one individual, one DO, a individual, and one BO, how they will see? Nearly, there will be more than 200 to 300 schools in a block. So how a particular individual BO can supervise and monitor all the schools, how they are going to be run? Okay, so to provide the grounded facility and to see or to decentralize the power also, because in a village one school is located, whether teachers are available in that school or not, the local people can give the information better than any other higher authority. So that's why the decision has taken to decentralize the power, and now it become a part and parcel of an educational institute, SMC. And every month there is a meeting regarding SMC, and they used to prepare a development plan for the organization. School development plan is going to prepare by the SMC, and they used to take how the development can be done by arranging the different resources, because we know whatever the government allocation is there, sometimes it is also not sufficient to run an educational institute. So local peoples are playing very important role. You will see in a village where the people are more interested regarding the development of the school is going to run in a very smoothly and in a proper way, because they feel that their children are studying in the school, so they have the mentality to provide all type of support to the school. Okay, so that's why this community participation is much more important for the educational development. And for that also, we know in every village there is a committee, as regarding our panchayat, village education committee, and the school is going to maintain the SMC. And also, as we know, to develop the liaison and develop the interaction between parents and teachers, we have the Mother Teacher Association, which is called as MTA. PTM, parent teacher meeting, every month or after completion of one exam, the school is going to organize the parent teacher meeting. So these all are the ways by help of which we will be connected to the community, and we have the opportunity to directly interact with the community members, so that real development of the students can be possible. Okay, and sometimes many resources are going to be arranged by the community members. Okay, and nowadays, at the time of preparing plan, curriculum, and also in the higher level, at the state level and district level, the suggestion of the SMC and parents and the local members is also very important. It is going to be taken into concerns. Okay, so this is all about educational institute and community participation. Anyone? Any query? Uh, Ma'am, there is a aspect that community participation will bring the educational system much more developed way. But if the community itself is not highly educated, or if the resource allocation is not good, then how can the community participation will hold good for the educational system?
Yes, definitely. Your question is a relevant one. Suppose in a community, if it is people are not aware about that, it's very difficult. But in Yes, that ma'am. situation, they may not aware about the educational system. But suppose take example of different resources. If the people, their children are coming to school, definitely if they have no idea regarding the education system, but they can help regarding arrangement of the resources, and it is the role of the, or it is the duty of the personals who are there in the school to make them aware. Okay. Mhm. Yes, ma'am. Yes, we will not get that support what we will get in case of the educated peoples who are available in the near community. Okay, ଯଦି Yes. ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବାନି, ଏଇଟା ତ ଟ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନଏଜୁକେଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇବା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୁ ଭଲରେ ରନ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସପୋର୍ଟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ପାଇପାରିବା। ସପୋର୍ଟ ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଇବା, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେୟାର ହଁ। ଫିଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ Yes, ଦ ma'am. ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ। ଓକେ, But ma'am, ସୋ overall ଏଇଟାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସବୁ କାମ urban area ରେ ହିଁ possible. Overall ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ urban area ରେ ନାଇଁ, ହିଁ community ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ନାଇଁ, participation ଶୁଣ, ର ନାଇଁ yes ତମେ ma'am. ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାଇଟରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଡାଇଟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ Yes ଯେତେବେଳେ ma'am. ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଯାଉ ଆମର ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆମେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆର ସ୍କୁଲ ର, ତ ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବିଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ Yes ଇନ୍ ma'am. ଦ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ। ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ପାଖାପାଖି ଛତ୍ରପୁରର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଳିପଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ। ସେ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି କାଳିପଲ୍ଲୀ। ସେ ସ୍କୁଲର, Yes ma'am. ସେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଗାଁର Yes ସ୍କୁଲଟା ma'am. ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍କୁଲ। କଣ ନା ସେଇ ଗାଁର ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କେବେ ବି ଅସନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ସେ ଝାଡୁ କରିକି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଚାରିପାଖକୁ ସେ କେବେ ସେଇ ବି ଗାଁର ଅସନା ହବାକୁ ଲୋକାଲ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ଗାଁର ଲୋକାଲ ଲିଡର ହିଁ ଭଲ ୟେସ୍, ଥିବେ, ସେ ଯିଏ କି ଗାଁର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ହଁ, ୟେସ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକାଲ ଲିଡର ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ ଏ ମେମ୍ବର, ହି ଇଜ ମୋଟିଭେଟିଂ ଅଦର୍ସ ଅଲସୋ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ସଫା ରଖିବା, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଦବା। ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ, ହେଡମାଷ୍ଟର ଇଜ ଏ ଭେରି ମୋଟିଭେଟିଂ ପର୍ସନ। ହି ଇଜ এবଲ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ ବିଥ ଦ ଲୋକାଲ ପିପୁଲ୍ସ। ଆଉ ତମେ କହିବ ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲର ଏଚଏମ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୋର କଣ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦରମା ନେଇକି ଯିବି। No, not like that. Because ସ୍କୁଲର ଲିଡର ଉପରେ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତମେ ଲୋକାଲିଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ରିଲେସନ ରଖିଛ, ତମର କୋଉ ରିଲେସନ ଅଛି। ଦେ ୟୁଜ ଟୁ ଡୋନେଟ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପଇସା ଆସୁଛି, କେବଳ ସେତିକିରେ ଆମର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଲେନି। ଏଇଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କାହାର ଭେଜିଟେବଲସ ଅଛି ଦିଅନ୍ତି, କାହାର କଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ସ୍କୁଲକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇବେ। yes ma'am. ସ୍କୁଲର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଲିଡର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଏଚଏମ୍ ଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବହୁତ, ଯିଏ ସ୍କୁଲର ଲିଡର। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ବି, ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ ନଟ୍ ଓନଲି ଟୁ ଡୋମିନେଟ୍ ଅଦର୍ସ, ଟୁ ୱାର୍କ ୱିଥ ଅଦର୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଏଚଏମ୍ କୁ ସେମାନେ ସେତିକି ମାନୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏଚଏମ୍ କହୁଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସ୍କୁଲ, ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ, everything. A small school but very neat and clean, systematic, children are disciplined, and very systematic school. And that school was awarded as the best school in Ganjam district. Primary school ରେ award ହେଇଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଟା। ତାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ଥିଲା ଆମ ଘରେ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ମାନେ ଯଦି ଗଛ ତାଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲରେ ଯେତେ ଗଛ ବି ଅଛି, ସବୁ ଗଛକୁ ନମ୍ବର କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢେଇଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଗଛରେ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ମାଣ୍ଡଣା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢେଇଲା ବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଅଛି, କୋଉଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍ ଅଫ ଦ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍।
Okay, each and everything is innovative in that school. Okay, so these are the things. And how by help of the जी तमरो गाँ रे जे जाको पेंटिंग करिवार आसे जाको आसे से माने तांको डाकी कि तांगे कम पैसा रे पते केवल मटेरियल प्रोवाइड करी कि तांगे स्कूल को डेकोरेट करि परचंदी. Okay, Yes, ma'am. so that Thank you, is ma'am. the leadership जो एठी कहबा कथा होची तांकर स्कूल रो लोक माने एजुकेटेड नथिले किंतु तांकर स्कूल रो एचएम समस्त ठू केमिति हेल्प टा को केमिति पाइबे से ट्रिक टा तांको जणा थिला मे ही मे बी ए गुड लीडर. Okay, maybe the town manakare setiki support. I have seen also the school, primary school which is located in Katak, Badambadi ro Raja Bagicha both ସବୁଠୁ जोटा कि आमे तो कहबा ओडिसा रा हार्ट कहले कटक रो हार्ट तो बादामबाड़ी रो हार्ट कहले भी राजा बगीचा किंतु सेठे भी स्कूल देखिची जो स्कूल रे करंट भी नाही किछि कम्युनिटी सपोर्ट नाही किछि नाही से स्कूल रो एचएम को के सपोर्ट करू नांती से स्कूल रो माने वर्षटे पर्यंत केते कंप्लेन देला पर तांको स्कूल को करेंट भी आसी पारलानी. आमे कहि परिबानी जे केवल अर्बन एरिया रे इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल पर्सनल्स एंड हाउ यू आर एबल टू मोटिवेट द कम्युनिटी मेंबर्स. ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. यस. एनी मोर डाउट आउ कार किछि ए रिलेटेड. So it's true that if we will take the help of the community resources, then an educational institute will run more well mannered. Okay, we must agree with this. Yes, ma'am. जेते गवर्नमेंट रो एलोकेशन थिले भी आमे जदी कम्युनिटी सहित गुड रिलेशन रखिबा गुड रिलेशन रखिबा गुड रैपो रखिबा ताले हमको स्कूल रन करिया पे भलो इजी हबो. मोस्टली रिगार्डिंग द स्कूल्स आई एम गोइंग टू टेल हियर. ओके, नॉट ओनली स्कूल तमे देखिबो बहुत जगह रे कॉलेज मानकर भी सेम परिस्थिति. ओके, गाँ रा कॉलेज गुडा को देखिबो जोठी जोठी एडेड कॉलेज गुडा को अछि गवर्नमेंट रे समान एलोकेशन पांतिनी स्टिल द कॉलेज इज गोइंग टू रन इन अ वेरी वेल मैनर. ओके, so this is the how we can, and this provision is also now there in our educational system. एटा को हमर ओडा एक्ट करा जाईची आ पाई मध्य हमर एजुकेशनल सिस्टम रे प्रोविजन अछि आ तमे ए सब काम हम करिया पे बाध्य. आमे कम्युनिटी सहित गुड रिलेशन रखिया को आमे बाध्य. इवन यूनिवर्सिटी हेले मध्य सेमानकर जेतले सिंडिकेट बसे लोकल मेंबर को सेमाने सिंडिकेट मेंबर करिया को बाध्य. मानकर लोकल रो एमपी एमएलए मंत्री जो माने छथि सेमाने डेफिनेटली सेमाने गोटे यूनिवर्सिटी रो सिंडिकेट रो मेंबर हेबे. ओके, so it may be a school or a higher education institute. Every educational institute must keep a good relation with the community, and community participation always helps to run a organization in a well manner. Okay, next we will move. What are the different examples of programs for community participation? ए जो हमर community participation पे हमर भी बहुत गुडा ये प्रोजेक्ट भी हमर गवर्नमेंट द्वारा हेची से गुडा कर जस्ट तमर तम तो आउरी बहुत गुडा हेलानी जस्ट मु केतेटार ना भी जस्ट कल लिखि मेंशन करिछि ए पीपीटी टारे तमे देखिबो. पीपीटी देखा जाउची ना? Yes, ma'am. तमे सुनि Ma'am. तमे सुनिथिबा हमर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ऊपर. ओके, हमर गोटे प्रोग्राम हेतिला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन आ ता पूर्व गोटे थिला जनसला प्रोग्राम जोटा कि केवल 9टा स्टेट रे आरंभ होइतिला. ओडिसा रे सेटा हेइ नथिला किंतु जनसला प्रोग्राम जोटा हेतिला जोटा कि मेन फोकस करा हेतिला रिगार्डिंग द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सिमती लोक जमीस प्रोजेक्ट इन 1992 जोटा कि राजस्थान रे हेतिला फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन. सेमती एमबी फाउंडेशन जोटा कि आंध्र प्रदेश रे हेतिला regarding the community participation and abolition of the child labor को केमती ये करिया पई तांकर ओड एमबी फाउंडेशन प्रोग्राम हेतिला रिगार्डिंग. सो हमर कोन हेतिला की कहि परियो ओडिसा रे regarding universalization of elementary education? सर्व शिक्षा अभियान. यस, हमर सर्व शिक्षा अभियान 2000 रे आरंभ होइतिला हैला. सर्व शिक्षा अभियान रे इंपोर्टेंस दिया हेतिला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन. किंतु ए जो प्रोग्राम गुडा कर ना कहले गुडा सब सर्व शिक्षा अभियान पूर्व रु हेतिला जोटा कि ओडिसा रे हेइ नथिला. ओके,
ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା 1989 ରେ ବୋଧେ ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ ଲର୍ନିଂ MLL ଶୁଣିଛ? Yes, madam. ଶୁଣିଛ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ ଲର୍ନିଂ MLL. Yes, ma'am. ଓକେ Yes, ma'am. Basic numeracy and minimum level of learning, how a child can learn the minimum level of literature, language and the numeracy. Okay, regarding that. And ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଡଲ୍ଟ ଲିଟରେସି କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲିଟିର କିଛି ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ, ଯୋଉଟା କି ତମେ କାଲି କହୁଥିଲ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କୁ ରିଲେଟ କରୁଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ରିଲେସନ କଥା କହୁଛେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ବେଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ହାଉ वी कैन बेटर वी गेट द बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड स्कूलिंग प्रोसेस। ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ବାଇ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कम्युनिटी, by assessing the capabilities of community and responsibility of agencies, building awareness among the community members, जोटा कि ଆମେ already ଏବେ discussion कले, जेमति तमे कहले जदी लोक एजुकेटेड नांती हमर काम कोन सेमानकु अवेयर करेबा। सेमिति हमक प्रथम जानिया दरकार को कम्युनिटी रे हमर इंस्टीट्यूट ता अछि, से कम्युनिटी रो लोक को प्रकार लोक अछंदी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कम्युनिटी। ओके, एंड by assessing the capabilities तांको पाखरे को प्रकार कैपेबिलिटी अछि, से माने को काम करि परिबे, को प्रकार साहाय्य हमकु देई परिबे, we must be aware of that। किंतु बट आमे सबुठे कहि परिबेन जे 100% we will get the cooperation, गोटे गोटे लोकालिटी रे आमे we will get the more cooperation, जेमि सम लोकालिटी we will not get। तमे केते अवेयर करै लेबे तुमको सेतकी पार्टिसिपेशन आ इन्वॉल्वमेंट पाई परिबो नाही। इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट these all are the resource। ए सब विषय रे डिस्कशन करिया मेन पर्पज होची हमर विभिन्न प्रकार जो रिसोर्सेस दरकार गोटे इंस्टीट्यूट को रन करबा पई, हमर जेते गवर्नमेंट रो रूल लॉ एक्ट रहिले मध्य कम्युनिटी रो इन्वॉल्वमेंट जदि हमें पाई पारुछे ताहाले इट विल बी बेटर टू रन ए इंस्टीट्यूट टू अरेंज द रिसोर्सेस। तमे देखिबो आजिकली तो लोक मानकर से एटीट्यूड नाही हो स्कूल, तमे गां मानकर देखिबो जोते गुडाक स्कूल अछि कि गोटे पर्टिकुलर से एरिया रो लोक तांको जागा डोनेट कर देथिबे, तो से स्कूल ता तांको ना रे हेथिबो। सुनिचो केबे एमतिया? अच्छा मैम। आज्ञा मैम। तमे गां मानकर देखिबो आगरु जी किछि रिच पीपल थिले, से माने कोन करथले जदि तांकर अधिका जागा अछि किबा तांकर किछि गुडे आम गां रे पिला माने पाठ पढंतु, तांकर स्कूल खोलिबार गोटे एटीट्यूड अछि, से माने निजर जमी जागा भी डोनेट कर दैचंदी स्कूल करिया पे। आजिकल तो केही देबेनी, आजिकल गोटे जागा 10टा कि 100टा लोक प्लॉट किनले हेले केही आजिकल सेमति देबेनी, बट दैट एटीट्यूड वाज देयर बिफोर 50 इयर्स और बिफोर 100 इयर्स बैक। 100 वर्ष तळे ए सिचुएशन थिला। तमे देखियो ओडिसा रो गां गां मानकरे बहुत स्कूल अछि जोडा कि से एरिया रो टिके जो माने धनी लोक थिले से माने स्कूल को जागा दान करथुले किबा पैसा भी देउथुले, जा द्वारा कि से स्कूल गुडा तांको ना रे हेछि, बड़ बड़ लीडर मानको ना रे हेछि किबा राजा घर लोकंकर ना रे हेछि। यू विल सी, तमे मु तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे बहुत गुडाय देखिछि जोटा कि माने विभिन्न लोकंकर ना रे स्कूल आज पर्यंत सेही स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, बट इट इज गोइंग टू रन इन दैट नेम आल्सो। ओके, किंतु वर्तमान तमे से ट्रेंड देखिबोनी कि एमती गोटे गां रो रिनाउंड लोक अछंती से जागा दे दिचंती स्कूल करे पे, ये से ट्रेंड उडा एबे तमे पाइबोनी हो। लाइक दीज एग्जांपल्स नाउ यू विल नॉट गेट इन एनीवेयर। जदि से करथिबे दैट मस्ट बी ए प्राइवेट स्कूल ऑफ देयर ओन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जेमति हम एबे कहजो जे हमर टाटा स्कूल अछि, बिरला स्कूल अछि किमा अंबानी स्कूल अछि, सेटा सब सेमानक नारे अछि, जहा प्रॉफिट होछि सेमानकर सेटा सेमानक पई जाउछि। Okay, so these all are regarding the participation of the community in education and schooling process. So we will switch over to the next unit. Unit Okay, ma'am. 9,
is about education, goal, socio-political ideology of the society. Socio-political ideology of the society. ସେଇଠି କହୁଛି ଯେ socio political ideology କୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍କୁଲ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି. What do you mean by political ideology? Ideology ମାନେ କଣ? Ideology means school of thoughts, ma'am. Yes. Ideology means philosophy. One branch of philosophy. Not branch, we will not tell branch. A school of philosophy. Okay. So, what is political ideology? We know every political party, as we are living in a democratic country, we know every 5 years our government is, we have the right to choose our government. And a party will form a government. In a democratic system, there may be many parties, they will contest, and whoever will get the majority, they will form the government. But every political party is based on a certain ideology. Suppose take example, after independence, Congress has formed the government in India for many years. Okay. And Congress party have an ideology. So whatever the development in education has done during the Congress government, it is based on their own thought and own ideology. But suppose now the present scenario we will see, now the BJP party has formed the government in India. And their philosophy is different than the Congress party. Their ideology is different than the Congress party. So now suppose the education system, how the development is going on in education, what are the changes are going to be done in the field of education, it's based on the ideology of that particular political party who is going to rule the country. Okay. Suppose take example, we will compare the 1986 policy and now the 2020 policy, because 1986 national policy of education and now 2020 national education policy, if you will compare, you can clearly, it is clearly visible how the political ideology has influenced to prepare the new education policy. କିଏ କହିପାରିବ କଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଏଥିରେ? ଆମେ 86 ପଲିସିଟା ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି. ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଯେ 2020 ର ପଲିସିଟା ଆମର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲିଡରସିପରେ ତିଆରି ହେଇଛି. ତ କଣ ତମେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଛି? Ma'am, the rewritement of the history books of class 9, 10 or 7, 8 class, including the regional rulers of Hindu rulers like Maharana Pratap and others. Yes. ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, BJP party is going to give more importance on Hinduism. No doubt we are living in a secular country. Okay, we have respect to all religion. But we know the ideology of this party is to give more focus on Hinduism. Okay, they demand that as the majority of the peoples in India are the Hindus, but during the Congress government, that much development has not done to bring the development regarding the Hindus philosophy. Okay, so they have focused regarding the development of the different, suppose you will see the Ram Mandir was unable to build during that time period. Now during the BJP government, the focus has given how to build the Sri Ram temple. Okay, so they have given importance on the basis of that their philosophy, their philosophy is for ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଯେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେମିତି ଯେ କଣ yoga, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ yoga କୁ importance ଦିଆ ହେଇଛି. Okay,
BJP party is giving more importance to yoga. So now yoga is included in higher education as a paper in engineering, in different professional course and all this. Swachh Bharat. Swachh Bharat is an ideology of this particular party. Okay, so it is now going to be reflect in the curriculum. Yes, and they have given local to vocal. Their slogan is now local to vocal. It means locality, particular locality Also, skills, Startup local India. skills must. Yes, Startup India ତ ହାୟର ଏବେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି local to vocal, their main slogan is for local to vocal, so they are going to give importance on the local skills. ଆମର local area ର ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ବହୁତ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କରିକୁଲମ ରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ସେଟା କେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓକେ and ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ କୁହାଯାଇଛି in school education now after 6th class every child has to take a course as a vocational course and local vocational peoples can be invited as a resource person to teach in school मनकर स्कूल रे आमे कार्पेंटरी विषय पढ़िया को चाहूचे कार्पेंटरी तो टीचर नाहंती आमे सेही लोकल एरिया रो जो माने कार्पेंटरी काम करछोंती आमे सेमानो को डाकी कि मध्य स्कूल रे पिला मानको कार्पेंटरी काम सिखै परिबा किंबा जेमती हमर पोएट्री देन फार्मिंग विषय रे किंबा हमर जो जो लोकल एरिया रो स्किल अछि को जो लोकल एरिया रो स्पेसिफिक विविंग विषय रे जदि हमें सपोज एबे कहबा हमर वेस्टर्न ओडिसा रे विविंग रो जो स्किल अछि सेटा केमिति मध्ये हमर सेठार लोक पिला मानको स्कूल रे मध्ये हमें करिकुलम रे ऐड करिकि से विषय मध्ये हमें ट्रेनिंग देई परिबा पिला मानको जो लोकल एरिया रे जहा इंपोर्टेंट स्किल अछि सेगुडा को केमति हमें फोकस करिबा तो सेमानकर मेन टार्गेट होतला बे वर्तमान से जिनिसटा ऊपर ओके सो जेमति एबे विजन विकसित भारत is now the vision for the this government to achieve before 2035 35 ना 37 केबे अछि ईयर टा विकसित भारत 47. वो 47 47 okay okay so विकसित भारत 2047 हम विकसित ओडिशा 2036 विकसित ओडिशा 2035 so they have 36 a I know before 36 36 they have a set before 36 they have a certain plan ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କୋଉ ସେକ୍ଟର ରେ କେତେ କଣ achieve କରି ପରିବ suppose now you will see this government is also going to give more importance on research and innovation जोटा कि हमर ଏବେ वर्तमान चंद्रायन ହେଲା किंबा इसरो रो विभिन्न प्रकार रिसर्च प्रोजेक्ट ପାଇଁ गवर्नमेंट रो एलोकेशन रहिला तो एगुडा होची सब इंपोर्टेंट जिंस जोटा कि रिसर्च इनोवेशन ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ बहुत पैसा खर्च କରୁଛନ୍ତି केमिति ए पर्टिकुलर एरिया रे हमर कंट्री रो किछि डेवलपमेंट हबो तो ए सब कथा होची हमर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रो मीनिंग होची जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करे सेमानकर आइडियोलॉजी सब सेक्टर रे रिफ्लेक्ट हुए इट मे बी द एजुकेशन और मे बी द डिफरेंट थिंग्स ओके इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड मोस्टली इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द एजुकेशन सिस्टम जेमति देखिबो एबे बहुत गुडे प्रोपेगेंडा मूवी तयारी होउची जोडा कि आगर करप्शन आगर ए जे सब जिंस को रिफ्लेक्ट करिया पई ए गवर्नमेंट कोन करछ बहुत गुडे प्रोपेगेंडा मूवी जेमति देखियो कश्मीर फाइल जो एक्ट गुडा को हेइथिला किंबा कि आइडियोलॉजी रे अगेंस्ट रे थिला से जिंसुडा को रिवील करबा लोक मन को से विषय रे जणेमा सो दीज ऑल आर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेटा तमे एबे वर्तमान एबे सोडा को रिफ्लेक्ट करबा तमरो एज ए एबे जहां भी देखियो जहां भी किछि गवर्नमेंट करूची इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आग तमे एक गुडा को आमे जानिया को पाउनुथिले जे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट नाउ डायरेक्टली वी विल सी चंद्रायन हला सब स्कूल रो पिला माने बसी कि चंद्रायन देखिबो होची कि नहीं सेंटर रु डायरेक्ट ऑर्डर होची मैम मन की बात योगा हला सब हाँ यस मन की बात प्रति जो फोर्थ संडे रे ना मन की बात होची yes last Sunday of the month. हाँ लास्ट संडे ऑफ द मंथ मन की बात शुणिमा किंबा जे कोनोसी गोटे प्रोग्राम जदि हमर गवर्नमेंट रो गोटे से माने मास बेसिस रे करूचंती डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल सहित इट इज डायरेक्टली रिलेटेड
Okay, so these are the things is called as the political ideology. It is directly influencing educational system. It is going to reflect in curriculum, in methodology, in teaching learning material, in assessment process, role of the teacher, role of administration, student, parents, and all these. Political ideology is going to influence each and every component of the education. These all are what I ମୁଁ ଯୋଉଟାକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ component of education. Curriculum ଗୋଟେ component, methodology is a component, teaching learning material is a component of teaching learning process, assessment is a component, role of the teacher, role of administration, student, parents, and all these things are called as the component of the education, and every component of the education is influenced by a socio-political ideology. You have any views or any queries regarding all this socio-political ideology? Color of the party also changed in every aspect. Color of the party. Suppose party change ହେଲା ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ସେ system ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ change କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ color. Yes. School ର It ID is card ଗୁଡାକ ବି green ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବି orange color because କଲେ. we know they are the political parties. They want to motivate the individuals to make their party popular. So it is an indirect way to motivate the students. ତମେ ଦେଖିବ ଏବେ ନୂଆ ଓଡିଶା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ just 1 year before election ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନୂଆ ଓଡିଶା ହେଲା ସେଟା ସ୍କୁଲ ରେ କଲେଜ ରେ ସବୁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ ହେଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ନୂଆ ଓଡିଶା ଶୁଣିଛ କି ନାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୂଆ ଓଡିଶା ନୂଆ ଓ ଓଡିଶା ହଁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ma'am, ଓ କଲେଜ ନୂଆ ମାନଙ୍କର ଓ functions ଓଡିଶା वगैरह होतला। କଲେଜରେ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲରସିପ 10,000 ଲେଖେ ଦିଆଲା ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ସ୍କଲରସିପ 10,000 okay so these all are the propaganda ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର political propaganda to make the party popular by interfering in the educational institute ତ ତମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ମନା କରିପାରିବନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁନି ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଦେयर ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିବ ଆମକୁ ତ ମାନିବାକୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ वी आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एबे सेई सी जहा कहले मानिया पड़ो एबे जहा गवर्नमेंट कहउछन हमहु ताहा भी मानिया पड़िबो सो दीज आर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इट इज ए सब कथा होची जदि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भलो रहिबो ताहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रो भलो हबो जदि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट रहिबो दैट आल्सो हैज द इंपैक्ट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट because we are living in a democratic country so political ideology has a very important impact in the educational institute. Okay. So then next we will move. What are the different components of political system? एगुड़ाक तो समस्ते जानिछे आमे. What are the different components of the political system? जेमती executive, legislature, judiciary, center, state, local political parties, rules and regulations. These all are the components of a political system, and these all also have the impact in the educational system. किछि आ रिलेटेड किछि क्वेश्चन कहबो आमी जानिछे व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव माने आमी कोन बुझुछे मैम जते कि पॉलिटिकल माने मिनिस्टर्स माननको नै कि एग्जीक्यूटिव माने फंक्शन करे Branch of the government that implements the policy that is formulated by the legislature. Yes, executive means prime minister, president with all the council of ministers, vice president, these all are called as the executive. Legislature, both the houses and members of all the houses. We have the Lok Sabha and Rajya yes Sabha मैम लोक and सभा all राज्य the सभा yes, all the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha will come under the legislature. And executive has the power to make the rules, regulations, okay? And legislature has the power to accept it and grant it, okay? Then it will be passed as a rule. And judiciary is a department is there to watch whether the rules and regulations made by the government is working in a proper way or not. Okay, judiciary department, like from Supreme Court to till a magistrate court. Okay,
They all are there to watchdog whether the rules and regulations of the country are going to implement in a proper way or not. As we know, we have the central government, state government. As already I told to you, we are living in a semi-federal system of government. We have both central government and state government, and both are playing a very important role according to the constitution, and the power is distributed among the central government and state government. Okay. And we have the local authorities, local self government. We in our country also local self government is also there. Panchayat Raj, urban municipality corporation, and these all are also there, which are called as the local self government. we have we have the multiple party in the political party. Multiple parties are there in our country. Okay. So they are also playing important role in the political system. And at last, the rules and regulations, the acts, and all these things, what is made by the government. So these all are called as the component of a political system, which is going to help to run a country. Yes. And these all also have direct impact in the system of education. Yes. This is about the components of political system. Then we will talk about relation between political structure and educational structure. How political structure and educational structure are related to each other. Can you tell how it is related to each other? How political structure and educational structure are related to each other. କହିପାରିବନି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର. Anyone? କିଏ କହିବାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ୍ କଲେଜର, ସେଟା ଏଜୁକେଶନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିଙ୍କ ହବ ନା ରିଲେସନ କେମିତି ହବ, ନା ସେଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଲେସନରେ ଆସିବନି. ଦିସ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ. ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ. ଠିକ 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 ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଠିକ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ. ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଅଲ ଅଫ ଅ ସଡନ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଇସ୍ୟୁ. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର ଏଜୁକେଶନାଲ ସିଷ୍ଟମ. ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ. ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଯୋଉଟା ହଁ କି ଯୋଉ ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁଟା ହବା ହଁ ହଁ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଇସ୍ୟୁଟା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ. ଯେମିତି ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛି ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ. ରେ ମାନେ teaching non-teaching students must aware about the POS Act, prohibition of sexual harassment act, जोटा कि हमर पोस एक्ट गोटे ऑलरेडी 2013 रु सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करिछि. आ से पोस एक्ट टा सब ऑर्गेनाइजेशन रे इंप्लीमेंट होबा कथा. तार तो कोन पोस एक्ट कहिछि जे सब ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रहइबो. आ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी पई तार गाइडलाइन अछि किए तार मेंबर रहिबो. जदि किछि गोटे प्रॉब्लम हैला केमती प्रथमे आमे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को जणेबा. हाउ माने से माने पावर भी दिछन. इंटरनल कंप्लेंट कमिटी will play the role of a judicial system. जुडिशियल सिस्टम रे जेमती डिसीजन निया हुए, जेमती डिसीजन नियंती सेमती सेमाने डिसीजन नेबे. बोथ पार्टी को कंप्रोमाइज करिया पे चेष्टा करिवे किंबा किछि सजेशन देबे इश्यू को सॉल्व करिया पई. हमर ए सब सिस्टम अछि, किंतु एटा हमर माने हमर कहूचे इंप्लीमेंट हो नथिला. किंतु नाउ इट इज अ बर्निंग इश्यू इन ओडिसा. वर्तमान एटा गोटे नॉट ओनली इन ओडिसा, इन द सेंट्रल एंड आल्सो in it is a challenge now for the government. Okay. तो सांगे सांगे कौन करूची गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार वर्तमान एबे नुआ स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करिया को चाहूची. जदि तमरो आईसीसी नाही ताल तमरो दरमा बंद होबो.
तम सब इंस्टीट्यूट रो आईसीसी रहिया पई बाध्य आईसीसी विषय रे पिला मानकू वर्कशॉप करिया को पड़िबो से मानकू अवेयर करिया को पड़िबो पिला माने से भी तार रिलेटेड तमे तमरो बैनर मारिबो तांकू फोटो लगाओ विभिन्न प्रकार ऐप तयारी गलानी गवर्नमेंट गोटे ऐप तयारी गलानी शक्तिश्री ऐप and all these things एटा गोटे इश्यू हबा द्वारा जे as the government is going to face the challenge so now there is change in the structure एबे structure रे समान change करिया पे चाहू छोंती ओके किंतु एठी हमें मु जोटा हमें भी कहूचे हमको हम एठी टिके डिस्कशन करबा रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन स्ट्रक्चर हमर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आम कंट्री रो केमिति एजुकेशनल स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस करूची एठी गोटे एग्जांपल देबी केमिति इन्फ्लुएंस करूची देखो जेहेतु हमें कहले जे हमें वी आर लिविंग इन ए सेमी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमर देखिबो प्रत्येक क्षेत्र रे गोटे सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहूची गोटे स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहूची Central level organization is the apex body and state level organization are working under that. Yes or no? Suppose take example NCERT is there. NCERT is a central level organization, autonomous organization, central level autonomous organization. And under NCERT in every state there is SCRT. NCERT माने बुझुचो तो NCERT National Council for Educational Research and Training. National Council. Okay. नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेमती प्रत्येक स्टेट रे एससीआरटी अछि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड सबु एससीआरटी माने एनसीआरटी रो जहा ऑटोनोमस बॉडी जहा डिसीजन नबो आमे ताकू माननी की चलिया को पड़िबो ओके सो दिस इज हमर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जे कोन कहलो ओडिसा रे ओडिसा रो जो एससीआरटी का सेटा टीचर एजुकेशन और से दिडा उसे माने मैडम जो ओडिसा रो एससीआरटी अछि ओडिसा रे एससीआरटी हां टीचर एजुकेशन हां सेटा को से डीटा जाको डील करूची जेहेतु से मानकर नाटा हमर अछि जे टीई एंड एससीआरटी माने टीचर एजुकेशन एंड एससीआरटी टीचर एजुकेशन से तो अटैच है कि सेटा अछि बट हमु कार कथा माने पडुची हमकु एनसीईआरटी रो जहा गाइडलाइन हमको एससीईआरटी रे फॉलो करिया को पड़िबो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी काहे के स्ट्रक्चर ता हला जदि हमें फॉरेन कंट्री जिबा मे बी तांको स्ट्रक्चर सेमति न थाई पारे सपोज यू गो टू अमेरिका is a federal country 50 states are there and 50 states have the they have no relation with each other they have the independent government आंकर नो डाउट अमेरिका गोटे कंट्री ता अंडर रे 50 टा तांकर स्टेट अछि किंतु सबु स्टेट तांकर जहा गोटे पर्टिकुलर सेंटर ऑर्गेनाइजेशन जहा कहबो ता मानिबे सेमति तांकर किछि नियम नै किंतु जेहेतु हमर फेडरल कंट्री हमर कोन सबु बेले गोटे अपेक्स बॉडी रहउची सेंटर रे तापर रहउची स्टेट रे तापर रहउची डिस्ट्रिक्ट रे तापर हमर डाउनवर्ड्स है कि हमर अछि काहे कि ना हमर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ता ही होची सेया जेमति हमर प्रधानमंत्री रहिबे तापर हमर रहिबे मुख्यमंत्री सेमति हमर सेंटर लेवल रहिबो legislature then state रे भी रहिबो legislature so these all are the political structure directly is also influencing the educational structure सेमति एजुकेशन रे सबुठी देखियो हमर सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन तापर रहिबो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन तापर रहिबो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन these all are also a educational structure so जेमिति हमर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुए सेमिति से अनुसार एजुकेशनल स्ट्रक्चर मध्य ताकू इन्फ्लुएंस करे और that is the relation between political structure and educational structure बुझी परला जेम तमे कोच हमर गोटे स्टेट अंडर डिस्ट्रिक्ट रहले हां स्टेट अंडर हमर स्टेट पई जदी मने करो एजुकेशन रो जने सेक्रेटरी रहिले स्कूल एंड मास कथा हमें कहबा स्कूल एंड मास रो जने सेक्रेटरी रहिले जने मिनिस्टर रहिले सेम हम जदी डिस्ट्रिक्ट लेवल को आसे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे गोटे ऑफिसर हमर होचुंदी डीओ देन आसला तांगर ब्लॉक लेवल रे आसला बीओ माने रहबे एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो हमर कोन हो जे हमें जेहेतु हमर पॉलिटिकल सिस्टम ता अपेक्स टू डाउनवर्ड्स जेमति हमर पावर ता डिसेंट्रलाइज हे के आसुची सेमिति एजुकेशनल रे मध्ये सेमिति पावर ता डिसेंट्रलाइज हे के आसुची
So in a country, the political structure is directly influencing the educational structure. Okay. Any doubt regarding this? किए कहार टिके म्यूट कर दियो अनम्यूट अच्छो बदे डिस्टरबेंस होची Any doubt regarding this political structure and educational structure? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we will move. Education is the responsibility of the state. Why we mostly tell the education is the responsibility of the state? कहि परियो हमें बहुत डिस्कशन कलेनी ऑलरेडी ए विषय रे कहि परियोनी Because, ma'am, the social, political, and economical condition of a state depends on the education of its citizens. ओके आउ के कहबो आउ के किछ कहयो छुंचो Education is the responsibility of the state. आमे तो कहूचे education is mentioned in the concurrent list in our constitution. So education is not only the responsibility of the state, education is also the responsibility of the central government. Before 1976, education was mentioned under the state list. Then it was the only responsibility of the state government to take care of education. But later, when education is mentioned in the concurrent list, we know in the concurrent list the power of the central government and state government is shared. So now education is the responsibility of both the central government and state government. It is not only the responsibility of the state government. Okay, but still the most of the power has given to state government to run the educational institute in their own territory. Suppose we will look into the ground, we can find that most of the schools are run by the state government. No doubt there are the organizations like Kendriya Vidyalaya and also Navodaya Vidyalaya which are going to be run by the central government, but majority, the most of the responsibility has given to the state government to take care of education in their own territory. So it is the duty of the state government to provide all type of educational opportunity in their own territory. Okay. So जदि आमे देखिबा मोस्ट ऑफ द रेस्पोंसिबिलिटी हमर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है रिगार्डिंग एजुकेशन सेमिति आमे देखिबा हमर हायर एजुकेशन कथा कॉलेज ओपन करिबा किंबा हमर यूनिवर्सिटी रन स्टेट यूनिवर्सिटी को रन करेबा ए सब काम मध्ये होची हमर स्टेट गवर्नमेंट रो नो डाउट हमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अछि केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी अछि किछि सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी अछि जेमति हमर vocational बा प्रोफेशनल कोर्स रे आईआईटी आईआईएम these all are the central level organization is there but still ए सब माने परसेंटेज ता सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत कम but it is mandatory for the state government to take care of education in every corner in their own territory सबु एरिया रे स्कूल एस्टैब्लिश करिबा मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द रूल यूजीसी रे नॉर्म को माने करी कॉलेज ओपन करिबा किंबा से मानको पई फाइनेंशियल बजट रे एलोकेशन दबा ए सबु काम होची स्टेट गवर्नमेंट रो okay so that's why it is mostly we believe that education is the most of the responsibility of the state government to run from primary to up to university level yes बुझी पारलो अबे Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ Yes, କେନ୍ଦ୍ର ma'am. ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କେତେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଅଛି, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେତେ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରେ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କରିବ, ତାଙ୍କେ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣରରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ମେନସନ୍। ଓକେ, ଏଟା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। Okay, so we will move to the next unit. Okay, ma'am. ଆଉ କିଛି ରିଲେଟେଡ ଡାଉଟ ଅଛି, ପଚାରିବ କିଛି? ଆଜି କେତେ ଜଣ ଅଛ କ୍ଲାସରେ? କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁନ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖି ପାରୁନି। କେତେ ଜଣ ଅଛ କ୍ଲାସରେ ଆଜି? 57 55 minutes. ଆଁ? କେତେ? 57 ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। 57 ma'am. 7 ସବୁଦିନ ଏତିକି ଜଣ ହିଁ ରହନ୍ତି ନା ନା ଅଧିକା ପିଲା ଜଏନ କରନ୍ତି? Ma'am 60 ଅଧିକା to 70 ପିଲା join ଭିତରେ। କରନ୍ତି। Kal- 60 to 70। Kali around 70. ଆଜି କମ ଜଣ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, left ସେ ଆଚ୍ଛା, 60 to ଆଜି 70 କମ ଜଣ ଭିତରେ। ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। କାହିଁକି ଆଜି ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି? କଣ ଆଜି ସଟରଡେ ବୋଲି ନା କଣ, ୱିକେଣ୍ଡ ଛୁଟି? ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଓକେ, ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଆଚ୍ଛା। ହଉଛି, କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ ଗାଁକୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଛୁଟି ସବୁଆଡୁ, କାଲି ଛୁଟି ହଁ ରବିବାର ଅଛି ଗାଁକୁ ଠିକ ଯାଇଥିବେ। ଅଛି, ସେ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଅଛି, ଆଜି ଶନିବାର, ତାହେଲେ ଟାଇମ ଇଜ ନଟ କନଭିନିଏଣ୍ଟ, କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଟାଇମ ଟା କନଭିନିଏଣ୍ଟ ହୁଅ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ଯିବା ନେକ୍ସଟ ମୁଭ କରିବା ୟୁନିଟ 10 କୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यूनिट 10 ହଉଛି, यूनिट 10 ଟା ହଉଛି ତମର political forces as necessary supports and inevitable constraints to education. already ଏ ବିଷୟରେ discussion କରିସାରିଲେଣି ବହୁତ ଗୁଡାଏ, still ଯେତେବେଳେ ତମର ଅଛି, ମୁଁ ତ ପଲିଟିକାଲ କଥା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହିଲିନି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଆମର ଏଜୁକେସନ କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି, ଦିଟା ଯାକ ଏଜୁକେସନ ର ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁ କେମିତି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ର ବେନିଫିଟ ହଉଛି ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେଟା କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଏଜୁକେସନ, ଆମର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କଣ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ କଣ କଣ ଆକ୍ଟ ଆମର ଅଛି, କିଛି କହିପାରିବ କଣ କଣ ଆକ୍ଟ ତମ ମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି କହିଲ? Right to education, ma'am. Yes, right to education act, article 21A. 21. Okay, 21 article 21A। ଆଉ କିଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି? 29 minority 29 minority। 2930। Yes, ଆଉ 20 ये 46 শুনেছ, আর্টিকেল 46? Yes, ma'am. আর্টিকেল 46 টা কোন? আর্টিকেল 46 কে Promotion কহিব? of education in economic interest of SC/ST and other weaker sections. Yes, provision of education for the different weaker sections of the society, different marginalized groups of the society. Okay, it is mentioned in our constitution which is related to education. ठीक अच्छे, आग फास्ट रे कौन कौन इंपोर्टेंट गुडा अच्छी देखिबा। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 46, देन आर्टिकल 350। की कहबो आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल 350? मोर भी बहुत गुडा आर्टिकल मने नहीं,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 11A ବୋଲି ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଆମର କୁହା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ କଣ କହିଲ 350 means article 350 linguistic minority. language. yes 350A, yes every student has yes every student has the right to get the primary education in the mother tongue okay language related to language mother tongue रे समस्तंगर primary education पाइबार अधिकार अछि yes सेमते हमर आर्टिकल 11 बोधे कि मु एक्जेक्टली मोर केते आर्टिकल भी मने पडुनी तम टे देखि न नंबर उडाक मु एबे जस्ट देख माने एबे रिसेंटली देखनी तो मु भूली जाईची तो आर्टिकल गोटे हमर अछि जोटा कि कहूची द शेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ द एजुकेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जेमते हमर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन माने मध्ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोली पारिबे हम इंडिया रे खाली जे केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहबो ताहानो हमर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मध्ये एस्टैब्लिश करिवार अधिकार दिया जायछि प्राइवेट लोक मानकु किंतु रूल रेगुलेशन दे हैव टू फॉलो व्हिच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट यदि से माने स्टेट गवर्नमेंट रो रूल एंड रेगुलेशन मानिमे को बाध्य जो स्टेट रे से माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करिवे दैट इज मे बी ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बट दे हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट ओके तो सेटा भी हमर गोटे आर्टिकल अछि देन हमर आ गोटे आर्टिकल अछि article 350 Hindi must be the national language को आर्टिकल टा कहिछि जे माने हमर तीनटा लैंग्वेज पढिबा पई मोर मन पडनी नंबर गुडा आ गोटे आर्टिकल अछि रिलेटेड टू दिस जे हिंदी मस्ट बी द नेशनल लैंग्वेज एंड 343 okay very good yes 343 Hindi must be the national language and every child has to learn at least 3 language तीनटा लैंग्वेज हमको स्कूल एजुकेशन रे पिलांग पढिया पड़िबो जोटा कि हमर इंटरनेशनल लैंग्वेज देन नेशनल लैंग्वेज कौन कहिलो कि 343 English No, language ma'am. official language Hindi code. is a national language. It's a 344A. 343 Hindi is a madam English national official language. language. 344 है मोर मु 343 ଟା ओके ओके मोर मने नहीं बा कहली मु भूली जाईची नंबर उडा को भूली जाईची बट दीज आर द सब माने रिलेटेड टू एजुकेशन रो आर्टिकल उडा को मु कहूची तुमको ओके नंबर उडा को तमे देखि नबो तमरो मॉड्यूल रे थिबो मु नंबर उडा को एक्जेक्टली भी मने नहीं मोर एबे ओके जेमती एटा भी गोटे एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल ओके तीनटा लैंग्वेज हमें पढिबा तापरे आ गोटे हमर आर्टिकल भी अछि रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन how the importance must be given to women in education okay जोटा कि हमर वर्तमान जोटा कि मार्जिनलाइज ग्रुप रे आसु 46 रे भी आसु वुमेन माने तो एठी जदि हम कहे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप केते प्रकार मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मन को कहा आइछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को फोकस करा आइछि कहबो कि marginalized groups माने बुझी परछो who will come under marginalized groups अरे के रिप्लाई करो सुनुचो तो समझते हो मैम जानी पाना मार्जिनल Yes, ma'am. mainstream रो जो माने टिके पछरते economically weaker section. marginalized groups means जो माने मेन को आसीबा पई जो मानको पई विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रहउची जो माने मेन स्ट्रीम एजुकेशन को आसी पारु नाहांती मार्जिन अर्थ कोन जो माने कि गोटे कॉर्नर रे रहि जाउचंदी ओके आमे सेमान को कहउछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो मानको पई विभिन्न प्रकार सोशल बेरियर्स पई जो माने मेन स्ट्रीम एजुकेशन को आसी पारु नाहांती यदि हमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहिबा आम इंडिया रे विभिन्न प्रकार मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अछंती सपोज टेक एग्जांपल वुमेन विल कम अंडर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ओके किंतु वर्तमान से सिचुएशन टा सॉल्व हे गलानी डिस्टरबेंस होची टिके के म्यूट कर दियो कहरा उदन म्यूट हे गला तो हमर बे देखिबा वुमेन माने भी आसीबे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रे किंतु वर्तमान ए इश्यू टा हमर सॉल्व हे जाउची वर्तमान हमें देखुचे वुमेन आर
there in the education system ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଏବେ issue ହେଇକି ନାହିଁ okay now we will find majority in a class are the girl child okay ତମେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଅ କିମ୍ବା କଲେଜ କୁ ଯାଅ କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ତମେ ସେକ୍ଟର ରେ ଆମେ ଦେଖିବେ women participation is now is encouraging okay ବଢି ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲସେ ବଢି ଚାଲିଛି then next ଆମର ଆସିବ ଯେମିତି minorities ମାନେ language minorities okay language minorities because we know we are living in a multi language country ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେଟାରେ କେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତ ଆମର ତ 22ଟା ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାର କିଛି ନମ୍ବର ବି ନାହିଁ ତାର ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଯାହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯଦି ରାଇଟ୍ସ ବଟ we are unable to prepare the books in their own language ଆମର ବହୁତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ରିଟନ୍ ବହି ନାହିଁ ତ ହାଉ we can provide the education to them in their own mother tongue language okay so they are coming under the marginalized groups ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର disability ଯେମିତି mental disability physical disability and due to the disability due to the different issues ଯେମିତି ଆଜିକାଲିର main issues ହଉଛନ୍ତି transgender will come under a marginalized group there is no provision for them how they will be included in the mainstream of education ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ main issues ଅଛି how ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି mainstream education ରେ ଚାକିରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ importance ଦେଇ ପାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ constitutional provision ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି transgender ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଆମର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର issues regarding the refugees ଆମର country ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବାହାରୁ ଆସିକି ଆମର ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆମ country ରେ ରହିକି ସେମାନେ education ରହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ education ରୁ ଡିବାର ହଉଛନ୍ତି because of their not having their own identity proof ସେମାନଙ୍କର ରହୁନି ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ main issues is regarding the Rohingya the peoples who are migrated from West Bengal and now living in India okay so refugees they will come under the marginalized groups ସେମିତି ଆମର ଅଛି education regarding the like different disease କେତେ ଗୁଡାକ disease ଅଛି ଯୋଉ disease ହବା ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ main stream of education କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାରୁନାହୁଁ ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ଏବେ main issues ହଉଛି acid attack ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ marginalized groups ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସେମାନେ main stream ରେ ଆସିକି ସ୍କୁଲ ରେ ପଢିବେ so ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ constitutional provision whatever may be the provisions are there no doubt it is mentioned but till now due to as we know the society is growing and due to the time there is many changes are there in the society HIV attack କରିଥିବା ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ HIV AIDS ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି okay ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ they are not able to include in the mainstream education so there are the different issues no doubt previously it is there many things are there as a constitutional provision in India but still due to the change in the society day by day many issues are going to be arise okay and those issues also has to be taken into consideration by making the different constitutional provision to achieve the education for all ଆମେ ଯେତେବେଳେ education for all କଥା କହୁଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ବଢୁନାହିଁ okay SDI ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପାଇଁ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଇଜ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ India is not having the 100% literacy rate ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% literacy rate ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ତ 100% literacy କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଜୁକେସନ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହାଉ वी कैन अचीव द 100% literacy it's very difficult to achieve the 100% literacy ତ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁଜ କୁ କନସର୍ନ କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତିକି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ତା ବାଦେ ଆମକୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି वी कैन एबल टू अचीव द एजुकेशन फॉर ऑल ओके
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 2016 ର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର 21 ପ୍ରକାର ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି। ଓକେ, ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାବିଲିଟି ଗୁଡାକ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ ହଉଛି। ଯେମିତି ଆଗ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନେ ବ୍ଲଡ ରିଲେଟେଡ ଡିଜିଜ ଗୁଡାକ ଡିଜାବିଲିଟିରେ ଆସୁନଥିଲା। ସିକଲ ସେଲ ଡିଜିଜ, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା color blindness, many diseases are there related. କଣ କହିଲ? color blindness, Thalassemia. blue green color blindness. Yes, color. Cerebral Color blind. palsy. Thalassemia. Cerebral palsy, it was there previously. Thalassemia. Thalassemia is a disease related to blood related disease. Now it is included in one type of disability. ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ disabled children ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି sickle cell disease is a now a disability. ଆମର disability ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ନୂଆ disability ବି add ହେଲା, ଯୋଉଟା କି 2016 ର act ଅଛି। ସେଥିରେ ବି ସେଇ disabled ମାନଙ୍କର education ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ensure କରିବାକୁ ପଡିବ। So a related ଆମକୁ ସବୁ constitutional provision ନିହାତି ଦରକାର to achieve the education for all. Okay? ଆଉ କିଛି କହିବ କିଏ? Okay, next we will move to the next topic, equity and equality. এই যে দুইটা জায়গা টর্ম সেম না ভিতরে কিছু ডিফারেন্স আছে? What is equity, what is equality? ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ Difference ଅଛି। ଇକ୍ୱାଲିଟି Small ମାନେ difference is ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଜିନିଷ ଦବା। ହଁ। ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ହଉଛି Equity ମାନେ ଯେ ଟିକେ ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ଯାହାର ଟିକେ କମ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକା ମାନେ ନଜର ଦବା କି କଣ, ମାନେ ଯିଏ ଟିକେ ଯାହାର କିଛି ଡିସାବିଲିଟି ଥିବ କି କଣ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, then which is preferable, equity or equality? Equity. Equity. Equity ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ So we ଇକ୍ୱିଟି can say equity. Okay. କିନ୍ତୁ Yes. ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ ଅଦର ଲୋକ ବି ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ। ଆର୍ ୟୁ ଏଗ୍ରି? Yes. ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। And for which there is a now main problem in India is the brain in drain. ଆଉ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। Here the India is going to work with the reservation system. And this is a reason also to create all type of crimes in the society. ଯଦି ଜଣଙ୍କର କୁ ଆମେ equity definitely equity we have to give equity to bring, I can say equity is a mean to bring the equality. Yes or no? ଆମେ equity କରିକି equality ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। Yes, equity is a mean for equality, but now you see in the name of reservation ଜଣେ IAS officer ର ପୁଅକୁ ବି ଆମେ caste basis ରେ reservation ଦଉଛେ। Is it equity? No madam. ତାହେଲେ ତ ଇକ୍ୱିଟି ନାଁରେ ଆମେ ଏଠି ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି କରୁଛେ। Exactly madam. Definitely. ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଆମର ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏତିକି ବର୍ଷ କରିବା। କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ରିମିଲେୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ କୁ ୱାନ୍ସ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦବା, ତାପର ଜେନେରେସନ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ଇନ ଦ ନେମ୍ ଅଫ କାଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଭୁଲ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକି ବି ଯଦି ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ, then what they have done the mistake? ଯୋଉଠି ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 100ରୁ 90 ଆଣିଲା ଆମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ 100ରୁ 20 ଆଣିବା ପିଲାଟାକୁ ଇନ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଇକ୍ୱିଟି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତାହେଲେ ସେଇଠି 90 ଆଣିବା ପିଲାଟା କଣ କରିପାରିବ?
is out rejected by the system 100 ରୁ 90 ଆଣିଆ ପିଲାକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ତମେ ଆସିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ 100 ରୁ 20 ଆଣିଛି in the name of equity we have given the provision କିନ୍ତୁ 90 ଆଣିଆ ପିଲାଟା ଜାଣିଛି ତାର ଭଲ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବ୍ରେନ୍ କୁ ଭଲ କାମରେ ନ ଲଗେଇବା then it will be used in the negative field yes or no ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରେନ୍ କୁ ତମେ Yes, ma'am. Yes, ଠିକ ma'am. ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦବନି ଭଲ Yeah. ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭଲ ବ୍ରେନ୍ ଟା ଖରାପ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ଯଦି ଗୋଟେ 100 ରୁ 90 ଆଣିଆ ପିଲାଟାକୁ ତାକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲାନି ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ସେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସିଟଟେ ପାଇଲାନି କି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ସିଟଟେ ପାଇଲାନି ଅନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ରିଜର୍ଭେସନ କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ତାର ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ତ ସେ ବେସିସରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଟା କଣ କଲା ତାକୁ ଆମେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଯେତେ ପ୍ରକାର କରପସନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମସ୍ ହଉଛି ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଗୁଡ୍ ବ୍ରେନ୍ସ ଆମେ ସେ ଗୁଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିନେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ କୁ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ କଣ ହଉଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମେ କଣ ପାଉଛେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ବ୍ରେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ସେମାନେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ କମନ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ପିପଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଭଲ ଲୋକମାନେ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଆରାମସେ ସେମାନେ ତ ଫରେନରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରିଜର୍ଭେସନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଟା ଆରାମସେ they are getting a lot of so you will see the most of the good peoples are located are posted in the good position are the Indians in America ଯେତେ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାପରେ କହିବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୋ କରୁନି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ ମ୍ୟାମ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାଟା ଠିକ ନାଇଁ equality ନାଇଁ main କଥା ହଉଛି equity is required but we are not implementing it in a proper way ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଟା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରଙ୍ଗଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ରିଜର୍ଭେସନ ଇଜ ଡେଫିନେଟଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆର ବେନିଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ଆର ବେନିଫିଟ ନଉଛନ୍ତି ଓକେ equity is required in India but there is need of proper implementation ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର okay otherwise it's never will be possible it never will be possible ଆଉ ମେନଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ ରେ ହେଲ୍ଥ ରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଇକ୍ୱିଟି କଥା କହିବା ଦେନ୍ ହାଉ वी विल गेट द क्वालिटी ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି କରିକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଦେବା ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ but we are seeing that we are not getting the quality education how you will get the quality education ଆମେ ସେମିତି ଇକ୍ୱିଟି we will provide the opportunity in the health sector then how you will get the good treatment okay so there must be we must see regarding the financial help to the peoples ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସାରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ରିଜର୍ଭେସନ ଆମେ ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ କୁ ଖରାପ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ ପଇସାର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରିଜର୍ଭେସନ ଦରକାର ନାହିଁ ନା କାହାକୁ କୋଉଟା ଦରକାର କାହାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଦରକାର କାହାକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦରକାର ବଟ୍ we are not going to evaluate this politically it is never analyzed okay so these are in the name of equity some things जोटा भल हवा अपेक्षा आमर सोसाइटी खराब अधिका हबार चलछि okay in the name actually equity is a mean to get the equality but if it mean we have already given it from the after independence 75 years already we have given the equity chance but till now why we are not able to get the equality okay so these are the burning issues the government has to be more analyze all these things then only the real development will occur in a society okay so next we will be what are the economic constraints on equality of opportunity amar economic constraint kon rahuchi equality of opportunity pe amar economic constraint kon rahuchi economic constraint कहला माने आमे जेमति लेखुचे जे हमर चाइल्ड लेबर गोटे मेन कंस्ट्रेंट
50% of the people live below the poverty line. Rural and urban area, these all are the constraint. Okay, এই issues গুড়াକୁ ବି government ଆମର importance ଦବା ଦରକାର. Then only the equality can be possible. Equal opportunity ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ. ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ education ଏକା ହେବା ଦରକାର. Then why government is going to give the provision to open the private institute? ଯଦି equal opportunity for all, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବେନି? ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନକରେଜ କରୁଛି? ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି. ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବା we are giving the equal opportunity for all? ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଲେ, ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ. ବର୍ତ୍ତମାନ that is the scenario in India. Who have money, they are not never going to government school. ताले हाईली रिच पीपल मान अलग स्कूल, आउ टिके भल लोक अलग स्कूल, इनती डिफरेंट कैटेगरी स्कूल कहीं गवर्नमेंट एनकरेज कर ओपन करने जदि आम समस्ते कहे इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, ताले तो आम इक्विटी को आम ब्रेक कले, इक्विटी हेलानी, आ इक्वालिटी आसीबो कोठु? बुझी पारछ मु कोन कंस्ट्रेंट टा कहया चाहूची? ଆଜ୍ଞା Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ma'am. जदि मनकर गोटे गरीब घर पिलाटा बहुत टैलेंटेड किंतु से गवर्नमेंट स्कूल रे पाठ पढुची, से सब प्रकार प्रोविजन गवर्नमेंट स्कूल रे पाउनी, किंतु गोटे हाईली रिच पेरेंट्स कर छुआ बोली से गोटे भलो स्कूल रे पढुची, आ गोटे छुआ भलो स्कूल रे पढुची, ताठू अधिका प्रोविजन से स्कूल रे पाउची. तो ग्रेजुअली धनी लोकंकर पिला माने ही भलो प्लेस रे पोस्ट पाउचंती, हां कि नहीं? ଆଜ୍ଞା ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is an economic constraint. ताले गवर्नमेंट से प्रकार काहेकि एनकरेज करूची से प्रकार सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करिया, से सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट केमिति ओपन हेची? गवर्नमेंट रा कंसर्न नै कि तो ओपन हेची ना. We are talking regarding equity and equality, but we are not giving to really to achieve the equality. Okay, so this is a constraint because 50% of the people till now in India are living below the poverty line. Yes. The next is child labor. That is a cause. Why there is child labor? Because most of the peoples in India now also living below the poverty line. Yes. Then rural and urban area. कहीं की government किसी area को develop करू नहीं. जो urban area develop होची से area ही develop होची. एबे मनकर हमें समस्ते ओडिशा रे चाहती कटक भुवनेश्वर रे रहया पाई. माने ओडिशा माने ही जेमिति कटक भुवनेश्वर आउ किछि नाही. कहीं ना गवर्नमेंट भी एनकरेज करूची सब प्रकार डेवलपमेंट केवल सेठी ही करूची, आउ को एरिया रो डेवलपमेंट पे गुरुत्व दिया जाउ नहीं. Then definitely people want to live in that area. जदि सब एरिया properly develop होंदा, then why the concentration will be there only in the particular places? So these all are the economic constraints. Okay, so these, if all these issues are not to be addressed by the government, it's very difficult to get the equality. आमी केवल खाली equality कहूथिबा किंतु equality will be never achieved in the society. Okay, then next we will come universalization of elementary education, जोटा कि already आमे कथा होउथले जे हमरो article 45 86th amendment 2022 RCFC act ए सबु गुडा के जिनिस हमरो universalization of elementary education ऊपर कहिछि. RCFC act विषय में डिस्कशन करिथिले ना फर्स्ट दिन बोधे, फर्स्ट डे. के कहबो व्हाट इज RCFC act? What is the full form of this RCFC act? Right to free and compulsory education. To compulsory and free Yes. education. Right of children Right of children for for free free compulsory education. Right for of children for free and free yes, free and compulsory education act. And this act is also known as the Kerala Act. Why? आको केरला एक्ट बोली भी कहाउछ कोन पे? first implemented in Because first it was implemented in Kerala. Okay, and later it was implemented in all other states of the country.
Except Jammu Kashmir, it was implemented at that time in 2010 in all other states. केवल जम्मू कश्मीर इम्प्लीमेंट हेई नथिला वर्तमान तो हेइथिबो बोधे आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट बट से समय केवल एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छाड़ी की आउ सबुथिरे इम्प्लीमेंट हेइतिला आरसीएफसी एक्ट ओके आरसीएफसी एक्ट को ऊपर बेसी फोकस करछि जे 6 रु 14 वर्ष पिल्लांकु आमे केमिति फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन दबा आरसीएफसी एक्ट हबा द्वारा कोन डेवलपमेंट हेछि की कहि परिबो एजुकेशन सेक्टर रे ड्रॉप आउट रेट कमी यस वेरी गुड ड्रॉप आउट रो रेट कमीची आउ कोन हेछि एनरोलमेंट रेट टा इंक्रीज ହେଇଛି हाँ एनरोलमेंट रेट भी बढ़ी और ड्रॉप आउट रेट कमी एक्सेप्ट दैट आउ कौन प्रोविजन अच्छी आरसीएफसी एक्ट रो जोटा की इम्प्लीमेंटेशन ता हवा द्वारा आउ भी हमर सिग्निफिकेंट चेंजेस देखा जाय एजुकेशन सेक्टर रे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन रेट भी कमी छोट पिला मानन चाइल्ड जो काम रे बहुत एक्सप्लॉयटेशन एंगेज करथले हाँ जोटा की हमर नो पनिशमेंट ओके जीरो पनिशमेंट नो पनिशमेंट कहा Yes, ma'am. आ गोटे सबुठु बड़ ये हेछि रिगार्डिंग एनरोलमेंट हमर थिला जे एट एनी टाइम ए चाइल्ड कैन मूव टू एनी स्कूल मनकर सपोज पेरेंट्स कर ट्रांसफर हैला आगो थिला किछि रूल जे गोटे पिला मिड ऑफ द सेशन रे आसिले आमे ताकू स्कूल रे एडमिशन करबानी केमिति एडमिशन हबो हमर ए रिलेटेड बहुत क्वेरीज थिला ओके किंतु आरसीएफसी एक्ट कहला जो पिला जेते बेले जो समय स्कूल को आसीबो एजे स्कूल आमे काहाकू स्कूल रे एडमिशन करिया को मना करि परिबा नाही ओके सेटा हमर स्ट्रांगली इंप्लीमेंट हेछि आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आरसीएफसी एक्ट कौन से कारण बसत जदि गोटे पिला मिड सेशन रे एंड ऑफ द सेशन रे भी जदि स्कूल को आछि आमे ताकू एनरोल करिबा आ एज स्पेसिफिक क्लास रे मनकर गोटे पिला एक क्लास पढिनी दुई क्लास पढिनी किंतु ताकू 8 वर्ष हो जाइछि से आसले को क्लास रे जॉइन करिवो एज एप्रोप्रिएट क्लास एज एप्रोप्रिएट क्लास यस एज एप्रोप्रिएट क्लास यस एज एप्रोप्रिएट क्लास रे से जाछि कि जॉइन करिवो ए कथाटा भी हमरा आरसीएफसी एक्ट रे कहाइछि ओके और आरसीएफसी एक्ट जोटा हमर आसिला परे मध्य हमर न्यू असेसमेंट प्रोसेस कथा कहला जे नो फेल होई परिबे फेल अब एबा उतर गवर्नमेंट होची फेल को इंट्रोड्यूस करूची हमर ओडिसा गवर्नमेंट किंतु आरसीएफसी एक्ट इंप्लीमेंट हला परे हमर काहा को ओनली ऑल विल बी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास टिल द 10th क्लास हमर 10th क्लास पर्यंत फेल माने ड्रॉप आउट रेट को कमेवा पाई बोली हमर फेल टा को उठा हे जाइतिला पिला माने केवल प्रमोट होतिले गोटे क्लास रो आ गोटे क्लास को ओके सेमती ग्रेडिंग सिस्टम जोटा की ग्रेड सिस्टम नो मार्क नो मार्क ओनली ग्रेड टू द चिल्ड्रेन ओके पिला मन को मेंटली स्ट्रेस को कमे पे ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा हैतिला तो एमती बहुत गुडा चेंज हमर एजुकेशन सिस्टम रे रिमार्केबल थिला आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस आरसीएफसी एक्ट ओके आउ किछि की जानि आरसीएफसी एक्ट विषय यदि यदि कार किछि वेल एक्सपीरियंस यू कैन शेयर योर व्यूज आल्सो मैडम सीसी मैम इंप्लीमेंट ହେଇଥିଲା फीस भी माने गवर्नमेंट फीस रे सीसी नो तो कैपिटेशन फीस सीसी एंड कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा हेइथिला किंतु बंद हे गेला ड्यू टू द मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माने सीसी पई जेतलो कहा हैतिला भी तीन प्रकार असेसमेंट हबो पर्सनालिटी एई भी गोटे पिलार असेस हबो किंतु ता पई हमरो ठीक टूल्स और टेक्निक्स डेवलप हे परला नै जोटा कि सीसी इंप्लीमेंट हला किंतु तापरे बंद करा हे गेला यस आउ किछि आउ किए किछि कहबो आरसीएफसी एक्ट विषय रे ओके सो नेक्स्ट वी विल मूव हाँ किए किछि कहउ चाहछो कि मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट ट्यूशन किछि करि परियोनी से विषय किछ थिला अच्छा सेटा भी मेंशन थिला ना मु जानिनी बोधे ओके यस ଥିଲା ଆମର ଥିଲା ଆମର ସିଏଫସି ରେ परमानेंट कैडर टीचर ही अपॉइंट हे परिबो एटा भी थिला
ओके 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 तो तापर हमें डिस्कशन करवा किछि गुडा हमर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन पाई इंटरनेशनल लेवल रे भी कोन हमर सब इनिशिएटिव निया आइतला जेमति हमर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पाई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल जोमेटिन कॉन्फ्रेंस जोटा कि 1991 रे हितला which has first focus regarding education for all okay तापरे हमर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CAB जोड़ा में कहूचे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन द 5th मीटिंग 1994 रे भी एजुकेशन फॉर ऑल को फोकस करिया पई इंपोर्टेंस दिया हितिला तापरे एट इंटरनेशनल लेवल रे भी यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड how international children's emergency fund is also working in India by with collaboration with NCERT and NUPA for achieving the universalization of elementary education and education for all कथाटा जो कहूचे आज पर्यंत आम इंडिया रे फोकस दिया होची काहे कि ना दिस इज एन क्राइटेरिया ड्यू टू ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू बी not considered as a well developed country at the international level. So India is forced to give आमो ए सब इंपोर्टेंस दबा को पे इंडिया पे बाध्य काहे ना एबे भी जेतलो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कथा कहैछि एबे वर्तमान इंपोर्टेंस दियाइछि FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हमर वर्तमान गोटे सर्वे रु जणा पड़िछि जे इंडिया रे आज पर्यंत तृतीय क्लास कंप्लीट करथिबा पिला माने मध्य गोटे लैंग्वेज रे रीडिंग राइटिंग आ न्यूमेरेसी रो मिनिमम स्किल एक्वायर करि पारु नाहंती सुनिथिबा समस्ते FLN विषय रे Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. yes yes वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे एटा गोटे मिशन बिफोर 2027 FLN must be achieved. It means a child must acquire all the minimum skills on literacy and numeracy at the age of before going to reach the standard 3 complete कला बेलकु गोटे पिल्ला निश्चय लिटरेसी रो न्यूमेरेसी रो सब स्किल उडा को जेमिति जानिबा को जानि पारिबो ओके तो एटा गोटे मिशन मोड रे निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग सेति में निपुण भारत कराइछि आ ऊपर वर्तमान फोकस दिया होछि ओके सो ए सब करिवार मुख्य उद्देश्य होछि वी आर गेटिंग ए लॉट ऑफ एड्स from the UNICEF, for the international organizations, from the World Bank, from IMF, how to achieve the education for all in India. Because what is the literacy rate now in India? Literacy rate kete अछि India रे एबे एबे तो अबे हमर सेंसस स्टडी हेइनी किंतु प्रीवियस सेंसस स्टडीज अनुसार 73 पॉइंट 73 point something 74% ଆମର literacy rate till now we are unable to achieve the 100% literacy ଏବେ next census रे जणा पडिबो केते हमर literacy rate पडिछि ओके एतो एबे तो हम highly populated country हे जाइछि throughout the world we are the highly populated country okay so these all are the international pressure पडुछि बोली ही हमें ए सब जिंसडा को हमर कंट्री रे इंप्लीमेंट करिवा को चाहूचे ओके नहले भी गवर्नमेंट करि नथान काहे ना गवर्नमेंट रो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रु हमें बहुत माने crores of rupees we are getting as a aid how to achieve the 100% literacy in India काहे कि समान एड्स दउचोनी हमें एड्स रो अर्थ कोन दे आर समान हम ऊपर दया करिकि दउचोन जे हमर लोक माने खाइया को पाउनांदी हमर लोक माने को पाठ पढी पारनांदी हमर लोकंगर आ लिटरेसी रेट भी हेइनी समस्ते एटलीस्ट लिटरेट हेइनांदी तो समान हमको दया करिकि पैसा दउचोंदी okay we are getting the international cooperation in different way to achieve the education for all in India आ ता बेसिस रे हमर विभिन्न प्रोग्राम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करूची इंडिया रे जेमिति हमें काली भी कथा होतिले जे डीपीपी 1994 रे सर्व शिक्षा अभियान 2000 रे रामसा 2009 रे
सेमिति स्टेट वाइज भी डिफरेंट प्रोग्राम अछि एपीपी जोटा कि हमर आंध्र प्रदेश रे हितिला बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट हितिला उत्तर प्रदेश रे अलगा प्रोजेक्ट हितिला ए सब गुडा के जो प्रोजेक्ट गुडा को सब हमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो एड रो पैसा रे हमर ए सब प्रोग्राम गुडा वेलफेयर प्रोग्राम गुडा को रन हुए जो पैसा हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाऊ से पैसा रे हमर ए वेलफेयर प्रोग्राम गुडा को गवर्नमेंट रन करे एबे समग्र शिक्षा अभियान चलची दीटा जाक मिसी गला एसएस और रामसर एबे एबे समग्र शिक्षा अभियान ना समग्र शिक्षा अभियान Yes, ma'am. so these are the programs yes okay then आ छडा मध्ये हमरो विभिन्न एनजीओज माने अछंती जो माने कि भी एथिरे बहुत काम करूचंदी जेमति कि अजिम प्रेमजी फाउंडेशन चिल्ड्रंस होप इंडिया प्रथम आउरी भी तमे माने जानिथियो बोधे बहुत एनजीओ अछंती के कहि परिबो किछ एनजीओ हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन Tata Steel. ओके आउ सेटा टाटा America स्टील India France फिलैंथ्रोपिक वर्क होइतबो अमेरिका इंडिया अमेरिका इंडिया हां अमेरिकन इंडियन Poster. फाउंडेशन यस यस Plan India. Nick आउ की Foundation. Ma'am, Nick Foundation. Ma'am, आशा गोटे नीट थे फाउंडेशन हाँ यस यस आशा आशा वाज आल्सो देयर एमती बहुत एनजीओ अछंती जो माने कि से माने हमर एजुकेशन पाई मध्ये बहुत काम करूचंती एजुकेशन Yes, फील्ड रे ma'am. ओके ओके सो नेक्स्ट एटे बोधे यूनिट बोधे एथे सरुची नेक्स्ट होची तमरा यूनिट 11 एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ओके एजुकेशनल आरंभ करिबा ना अलगा किछि डिस्कशन करिबा जहां भी डिस्कशन कले तमरो केते टोटल 14 टा यूनिट अछि ना 13ଟା ଅଛି। ठीक अछि 13ଟା ଅଛି। एजुकेशन ए यूनिट करिना 12 12 13 14 काली करिबा ठीक अछि मैडम 13ଟା यूनिट ଅଛି। 13 नंबर 13 टा अछि Again. मैडम अच्छा ठीक अछि ताले हमें काल की 11 12 13 करिबा आज एठे करिबा आ जहां जदी किछि रिलेटेड किछि भी अछि यू शेयर योर व्यूज आउ तो 10 मिनिट खंडे अछि तो यू शेयर योर व्यूज और तमे किछि डाउट अछि नले पचार डिस्कशन करिया आउ लास्ट काली की 3 टाइम डिस्कशन करिया 11 12 13 Yes. ओके कार किछि यदि तमे मन निजर ओन एक्सपीरियंस अछि रिलेटेड किछि भी यू आल्सो कैन शेयर योर व्यूज Ma'am, कल क्लास अच्छी नेक्स्ट कि संडे? क्लास काली काली नहीं नेक्स्ट मंडे रे मंडे संडे रे नहीं क्लास नहीं तुम तो शेड्यूल पाइथो आगे ओटा डेट मेंशन नहीं सेठी आगे मैम. ओके आगे मैम अच्छा के कहबो किछि मैम क्लास रिकॉर्डिंग कोडी अवेलेबल हो पठेबे तमरो से सार सहित मु कथा होतली से सब पठेबे क्लास रिकॉर्डिंग होची मु भी पीपीटी से सार कहछन मु तांको सहित शेयर करिया पे से तुमको शेयर करिवे यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स है सब पठेबे मैम किछि गोटे कौन जे लास्ट एट द एंड हमको टिके पूरा पेपर तार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स काली माने लास्ट क्लास जे हो हमको टिके इम्पोर्टेंट पेज टिके माने कहि देत हमने कहले हम एग्जाम टाइम रे मैम हमको माने टिके हेल्प होई थांता मैम एग्जाम ओरिएंटेड किछि इंपोर्टेंट सिलेक्टेड हाँ क्वेश्चंस टिके कहि देबे टिके कहि देतले हम टिके हेल्प होई थांता हां एक्चुअली
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो एक्चुअली आमे एटा परीक्षा करूनु क्वेश्चन को टाइप रो आसुची सेटा को भी आमे प्रिपेयर करूनु बुझिलो एबडा केवल क्लास रो इंटरेक्शन तमरो डाउट क्लियर पे ए क्लास होउची कलेक्ट करिके मु गोटे दिटा क्वेश्चन कलेक्ट करि परबी किंतु मु सब गुडा को क्वेश्चन कलेक्ट करिके जानि परबिनी जे तमरो कोन क्वेश्चन आछि एम एजुकेशन कोर्स रो 5 वर्ष होला 6 वर्ष होला मे बी लास्ट ईयर क्वेश्चन कहले मते गोटे मिली जाई पारे मु काउटू मोर पाखरे थिबा किए जो माने एम एजुकेशन करूछन्ती तांकोटू मु कलेक्ट करि पारे बुझि पारलो किंतु मैडम क्वेश्चन वाइज मेन डिस्कशन एजुकेशन रो कोडा कोन आछी मु इग्नोर तुमको सब कहबी एटा इंपोर्टेंट इग्नोर सब गुडा मैडम क्वेश्चन पेपर वेबसाइट रे मैडम अवेलेबल अछि 5 वर्ष 10 वर्ष माने अच्छा खोजिले भी ठीक से अछि देखो वेबसाइट रे अवेलेबल अछि मिल अच्छा अच्छा ताले ठीक अछि तमे से वेबसाइट टा विषय रे कहि दियो समस्त जो माने व्यस्त होचन से माने सेटू कलेक्ट करि परिबे जे कहिलो हैला मैडम ऑफिशियल वेबसाइट को तो वेबसाइट रे इग्नोर वेबसाइट www.ignore.ac.in नहीं इग्नोर ऑफिशियल वेबसाइट रे सब अच्छा गुडा तमे जे अवेलेबल अछि पचारथुलो सुनो अच्छा इग्नोर ऑफिशियल वेबसाइट रे सब अवेलेबल अछि हैला जे पचारुथुलो आज्ञा मैम ओके अच्छा तमर जदि आज्ञा मैम पर्टिकुलर को क्वेश्चन ऊपर डाउट अछि ताले तमे से क्वेश्चन कलेक्ट करो मते काली कुहो आमे से क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबा ए क्वेश्चन रे आमे केमिति लिखिबा कोन करबा से विषय रे डिस्कशन करबा ओके तमे क्वेश्चन गुडा को देखो तमरो जो क्वेश्चन रे तमे डाउट होचे जदि ए टाइप रो क्वेश्चन आसला मते कोन लिखिया को पड़िबो देन वी विल डिस्कस तमे मते पचारो क्वेश्चन तमे कलेक्ट करो क्वेश्चन तमे मते पचारो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिस्कस ओके मैम 2010 onwards अछि ठीक मैडम अछि क्वेश्चन अच्छा ठीक अछि ओके मैम थैंक यू तम समस्त टिके जदि तमे भी डाउनलोड करूछ तमरो ग्रुप जदि किछि अछि शेयर भी कर देई पारो सब क्वेश्चन रो वेबसाइट रो डाउनलोड कला परे ओके आउ कहार किछि डाउट ठीक अछि मु एठी स्टॉप करूछि हमर पावर पॉइंट ये थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक ओके यू मैम Thank you, ma'am. ओके आउ कहार किछि डाउट नाही थैंक यू मैम नहीं हमर अछि ना हम मैम हाତରେ आउरी 5-7 मिनिट टाइम अछि थैंक यू मैम ठीक अछि तदी स्टॉप करबा ताले आई एम गोइंग टू लीव यस यस मैम यस Yes, मैम ma'am. ओके मैम यस मैम ओके थैंक यू ऑल ओके Hello.
Hello. Hello.